Yung mami! Ay, wala. Yung magiro. Nakalikin kita. Ay, mali. Ano pa siya dyan? So, guys, so, ipapas forward. Forward step. Tawa number 1! Tawa pa din. Really, tawa number 1. Tawa number 2. Tawa number 3. May tawat kasi. Hindi kasi hindi ka patawa. Tawa number 4. Tawa number 5. Oh, Tawa number 6. Tawa 7. Guys, nabalian ako sa sakit. Amatay. Sakit. Amoy tayo daw, guys. So, yung may siguro nawakan ko. So, papatawa na lang. First step. Ay. Step muli. Ay, Grisel. Ang pangit. Nabasag na yun. Ano? Ano man? Hindi na magkalaya. Aray! Yo, Nya. Nya. Wala, wala, yung gabi.